رات کو सोते वक्त सिर्फ 3 मरतबा अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मुबारक नाम पढ़ ले। मैं कहती हूँ फिर आगे आपके साथ क्या मोजज़ात होंगे, आप खुद देखकर हैरान रह जाएंगे कि ऐसे भी हो सकता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की गैबी मदद आएगी और किस किस शक्ल में आएगी, आप मुझे दुआएं देने पर इंशाल्लाह मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, अपने इस वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप नहीं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, बहुत ज़्यादा खुश होंगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत और बरकत समेट रहे होंगे। आज आपके लिए एक ऐसा मुजरब अमल लेकर के आई हूँ, एक ऐसी तस्बीहात आपके साथ में शेयर करने लगी हूँ जिसे पढ़ते ही आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। चाहे कोई भी आपकी हाजत है, बरसों की हाजत पूरी नहीं हुई, आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला से अपनी हाजत मनवा सकते हैं। फाइनेंशियली किसी मसले में घिरे हुए हैं, वो मसला हल करवाना चाहते हैं, अपने परवरदिगार से इस तरह से ये कलिमात मुबारक पढ़ करके आप अपने मसाइल का हल तलाश कर सकते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला वहाँ से आपके लिए वसीला बना देंगे कि आप खुद हैरान रह जाएंगे कि हमारी ऐसे भी मदद आ सकती थी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे ऐसे भी नवाज सकता था। और ये थोड़ा लेंथी अमल है लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। इसमें हर चीज़ कवर हो जाती है, सूरतें और बहुत सी चीज़ें। तो आपने कामिल यकीन से इस अमल को करना है। ये वजीफ़ा इतना मुजरब, इतना मुबारक है कि आप जितना भी इसको ज़्यादा कसरत से पढ़ेंगे, कामिल यकीन से पढ़ेंगे, आपका काम होता चला जाएगा। मैं इसको इसलिए शेयर कर रही हूँ कि मेरे बहुत से बहन भाई जो परेशान हैं वो इसको पढ़ें और वो खुद फ़ायदा देखेंगे। मेरे कहने की बात नहीं, अल्लाह पाक मोजज़ात करते हैं इस कलाम से, इस वजीफ़े से, और वहाँ से मोजज़ात होते हैं कि आप खुद हैरान रहते हैं कि पहले काश मैं बहुत पहले पढ़ लेता। इंसान यही पछतावा करता है कि काश मैं पहले पढ़ लेती, मेरे साथ ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था, मेरी हाजात पूरी हो जाती, मेरी ख्वाहिशात पूरी हो जाती। रिज़्क़ हलाल का इसके सदक़े जो अभी इतनी देर से वसीला मिला है और मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, तो रिज़्क़ हलाल का कोई मुझे वसीला मिल जाता, चाहे वो कोई मेरी परेशान बहन है या भाई है या आप सबके लिए। आप अपने लिए पढ़े, अपने किसी अजीज़ के लिए पढ़ना चाहते हैं, अपनी बहन, शौहर, बाप के लिए या माँ के काम के लिए तो भी पढ़ सकती है। कोई बिज़नेस कर रहे हैं, कोई नौकरी कर रहे हैं, कोई बरकत ख़त्म हो गई है, पैसा आता है कैसे चला जाता है, ये अमल करें, अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। कुछ ही दिनों में आपको फ़र्क नज़र आ जाएगा कि पढ़ने से पहले क्या था और बाद में क्या फ़र्क। अमल आप बहुत सारे करते हो लेकिन तवक्कल आपका इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, तो आप लोग आकर के कहते हो कि अगर वज़ाइफ से होना शुरू हो जाए तो मेहनत ही ना करे। कौन कहता है मेहनत ना करो? मेहनत करो लेकिन अल्लाह से मांगो। सबसे पहले तो अल्लाह से मांगो, अल्लाह राज़ी है, उसने वसीले बनाने हैं। आप उसी का कलाम पढ़ के उसके आगे झुक रहे हो ना, आप कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं ना कर रहे, आप उस मुबारक ज़ात का कलाम पढ़ते हुए बोल रहे हो। ये बात अल्लाह पाक का कोई ना कोई चीज़ अपनी ज़िंदगी में शामिल रखो। कोई भी चीज़ रुकावट हो सकती है जो आपके कलाम पढ़ने से जो है आपकी हल हो सकती है। कोई आपको गुनाह माफ़ हो सकता है जो आपकी दुआओं को, आपके वज़ाइफ को कबूल होने से रोक रहा है। आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इसमें मुबारक से मदद लो, उनकी सूरतों से मदद लो, आयात से मदद लो। ये इसमें कोई अल्लाह माफ़ करे ऐप थोड़ी है कि आप अल्लाह का कुरान पढ़ रहे हो, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो मेरा शेयर करने का भी मकसद ये होता है कि आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ आएँ और आप लोग अल्लाह पाक का कलाम अपनी ज़िंदगी में शामिल करो, अल्लाह से मांगो, साथ में मेहनत करते रहो। और दुरूद पाक हम लोग पढ़ते हैं डेली। नीयत ये रखनी है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदिया करना है। वैसे तो डेली हमें दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आपने मेरे साथ पढ़ना है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। पढ़ करके कमेंट सेक्शन में डन लिख देना, ठीक है। इसके सदके अल्लाह तुम लोगों की तमाम नेक जायज़ हाजात ख्वाहिशात को पूरा फरमाए, दुनिया आखिरत की कामयाबी हम सबको अता फरमाए। हम सबको अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने हिफ्ज़ो मान में रखे। हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं, अल्लाह से मांग सकते हैं। नवाजने वाली ज़ात तो परवरदिगार की है। मैं अगर एक अमल आपके साथ शेयर कर रही हूँ नौज़ुबिल्लाह, तो मैं ये थोड़ी कह रही हूँ मैंने करना, मैंने नहीं करना, मेरे अल्लाह ने करना। वो ज़ात बहुत पाक है, अपने बंदे को बहुत नवाजती है। तो आप बड़े लकी हो जाओगे अगर आप तवक्कल से अल्लाह से मांगोगे, अल्लाह के मन पसंदीदा बंदे बन जाओगे। जब तुम उससे मांगोगे, उसके आगे झुकोगे, गिड़ाओगे, रोओगे, बस उसी ज़ात से मांगोगे। जी, वो अमल की डिटेल की तरफ चलते हैं। आपने क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। सबसे पहले जी आपने दुरूद पाक पढ़ लेना है। पहले जो हमने दुरूद पाक पढ़ा है वो स्टार्ट में पढ़ लेना है। उसके बाद आपने 3 मरतबा या रब्बाना पढ़ना है, या रब्बाना, या रब्बाना, या रब्बाना, ठीक है। इससे पहले आपने औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लिया, आपने दुरूद पाक पढ़ी, फिर आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है, फिर आपने पढ़ना है या रब्बाना 3 मरतबा, या रब्बाना, या रब्बाना, या रब्बाना। फिर आपने 3 मरतबा पढ़ना है या गनिय्यु अल मदद, या गनिय्यु अल मदद, या गनिय्यु अल मदद। के बाद आपने पढ़ना है या अल्लाहु या मुहम्मद,
یا اللہ یا محمد، یہ آپ نے کتنی مرتبہ پڑھنا ہے جی؟ آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے، یا اللہ یا محمد، 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 ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے پھر سورہ کوثر پڑھنی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آرام سے پڑھنی ہے تحمل کے ساتھ۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، نشانیہ کا ہوا الابتر، ٹھیک ہے۔ ایک بار سورت پڑھ لی، اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ کلمہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کے بعد آپ نے پھر سے 3 مرتبہ یا وہاب یا کریم، یا وہاب یا کریم، یا وہاب یا کریم، اینڈ پہ آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اب آپ نے جب یہ عمل کرنا ہے نا، تو آپ نے اپنے پاس کاپی رکھ لینی ہے، درود بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ نے درود پاک پڑھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا غنی والمدد 3 مرتبہ، پھر اس کے بعد یا اللہ یا محمد 7 مرتبہ، اس کے بعد ایک دفعہ سورہ کوثر پڑھنی ہے، 3 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھ لینا ہے، پھر جی یا وہاب یا کریم پڑھ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور گڑ گڑا کر کے اینڈ پہ پھر درود پاک پڑھ لینا ہے، اسٹارٹ اور اینڈ پہ یہ خوبصورتی سے یہ جو ہے اللہ کے پاس پہنچ جائے گا یہ عمل، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں سے تمہیں نوازے کہ تمہیں خود گمانی ہو، تم حیران رہ جاؤ گے مجھے اتنا بھی نوازا جا سکتا تھا، کاش یہ عمل میں پہلے جانتا ہوں۔ تو یہ مجرب عمل میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا، آئی ہوپ جتنے بھی لوگ مجھے سن رہے ہیں آپ یہ عمل کریں گے اور اس کو اسکپ نہیں کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے صدقے میری بھی مشکلات کو حل فرما دے، اور نیکی کے بعد پھیلانا ویسے صدقہ جاری، ایک لائک اور شیئر سے کسی کا بھی کام بن سکتا ہے، صدقہ جاری سمجھ کر ایک لائک اور شیئر کرتے ہوئے جائیے اگر اس ویڈیو پر آپ آ ہی گئے ہو تو، اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، میرے جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں مجھے اس ٹائم پریشان ہیں، اللہ آپ کی تمام مشکلات کو حل فرما دے، اور اگر دعا کروانا چاہتے ہیں اس ویڈیو میں نیم کے ساتھ اپنی دعا کو مینشن کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی چینل چیکنگ کرانا چاہتے ہیں، چینل مونیٹائزیشن سے ریلیٹڈ میرے سے بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ میرے سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں انسٹا پر، ڈسکرپشن میں انسٹا کا لنک میں نے ڈال دیا، آن لائن قرآن ٹیوشن پڑھنا چاہتے ہیں، اگر آپ لوگ کوئی اپنے بزنس کی پروموشن کرانا چاہتے ہیں انسٹا کا ڈسکرپشن میں لنک ہے، وہاں مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو میں جو ہے آپ کے لیے کسی کام آ سکوں، میری کوئی سسٹر ہے پرسنل وظیفہ پوچھنا چاہتے ہیں وہاں مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتی ہیں، مجھے بھی دعا میں یاد رکھے، اس محرم کے صدقے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری تمام نئی چوائس حاجات کو پورا فرما دے، نیک خواہشات کو پورا فرما دے، حلال رزق کے ایسے وسائل پیدا کر دے کہ ہم سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ ہاں شاید کہیں نہ کہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے راضی ہے، اللہ کی رضا میں راضی ہو جو، اگر اللہ آج آزما رہا ہے تمہیں کل نوازے گا بھی وہی، جب آپ کو آزمایا جا رہا ہے تو آپ کا جو اجر ہے وہ دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت کے لیے بھی جمع ہو رہا ہے، ہم انسانوں کے لیے یہی سب کچھ ہے، دنیا ویسے ہی ٹیسٹ ہے، کبھی بھی مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے اللہ سے گڑ گڑا کر کے مانگے، توکل کے ساتھ مانگے، اللہ ضرور نوازے، وہی بہترین رازق ہے، وہی نوازنے والا ہے، اور کسی کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ ہمیں نوازے، اور جو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، رحمت اور برکتوں کے سائے میں رکھے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔